Hey guys, in this lesson we will learn about the current divider theorem and the voltage divider theorem. So first, let us have the current divider theorem. So ang current divider theorem ginagamit niya sa mga resistances nga parallel. So for example, we have array. Okay. Okay, so let's say we have tatlo ka resistances. Let's say this is R1, let's say this is R2 and R3. Tapos let's say may I nga flow dire. Then of course, kada I sa ila, meron ni siya IR1. Then this is the IR2 and this is the IR3. Okay? So bali ang I nga total will be IR1 plus IR2 plus IR3. Okay? So amo na siyang I nga total. So suppose nga gusto ta lang ipangitao ng ang sa isa lang ka branch dampe. So let's say dire sa R1 dampe. So kung gusto ta pangitaon diri dampe ang sa R1 since they are parallel nga tatlo nagatunga ang current sa ila, then the current divider nga formula will be like I R1 will be equal to I, so ang total nga current dire multiplied by the, so dire sa babaw will be the 1 over R1, then sa dalom will be 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3. So this is the formula for the current divider theorem. Or pwede siya maging amo ni I, okay, equals conductance since 1 over R equal to conductance G, so G1 plus G2 plus G3. Okay? So ang gina-state sini is if may ara ka mga resistors nga parallel, tapos may ara sang total current ay nga nagalatay sa dire nga dampe, then to find the current sa isa ka branch, then we will multiply the I by the ratio sang una-una is ang 1 over R1 or ang reciprocal sa resistance or the conductance sa sinang branch. So sa subong aton nga R1 divide siya sa sum sang conductances nga sa parallel. Okay? So let's say gusto ta makita ang R2, then imuon ta lang is R2 ni, then 1 over R2 sa babaw. Then the denominator is the sum of the conductances. So G2 ni. Okay, amo na siya. Okay? So kung nag-IR2 ta, that would be ang sa babaw will be the conductance of the branch nga inalatayan sang IR2. So 1 over R2 ang sa babaw or G2 sa babaw. Sa dalom will be the sum of the conductances. So 1 over R1, 1 over R2, 1 over R3. Same man sa 3, sa third branch. Okay? Same lang amo man gyapon. Nan. So this is the current divider theorem. So ang current divider theorem is apply ni siya sa mga parallel resistors. Okay? So next will be the voltage divider theorem. Okay, so this is the voltage divider theorem. So let's say sa mga series naman ni siya nga resistors. So we know nga sa series resistors. Okay, so let's say may plus minus V kada may R1, R2, R3. Okay? So let's say gusto mo bipangitao ng voltahe diri sa R3. Okay, so let's say may ari ka di voltmeter nan. Itaon mo ang voltage across sa R3. So para makuha ta ang voltage across sa R3, we will apply the voltage divider theorem.
So it goes like this. VR3 equals total V, isang tatlo ka resistances, over, so, or times. So, ratio sa ulit, pero subong resistance naman. Kagina sa current divider theorem, nag 1 over R ta, diri, R na lang. Okay, so since nga ang resistance 3 ang gusto ta makita, nga voltage, then that would be R3 ang sa babaw. Then, add all the series nga resistances. So, R1 plus R2 plus R3. So, mo na siya kasimple. So, nakuha ta na ang voltage across the R3. Okay? So, let's say gusto mo naman sa R1 naman makita mo. Then, kung gusto mo makita ang voltage across R1, then this would be R1 sa babaw. Or gusto mo naman sa R2, that would be the R2. Okay? So, same lang. Gina. So, multiply the overall voltage by the ratio sang resistance nga gusto mo kuhaan voltahe over the total nga resistance. Okay? So, let's say gusto mo naman niya kuhaan ang dire nga voltahe kag dire. Okay? So, bali V R2 R3. So himuon mo naman would be R2 plus R3 sa babaw. Okay? So, amo ni siya ang voltage divider theorem. So, we will have a simple example para ma-explain na siya. Okay? So, both sila. So, first, let's say may ari ta amo ni circuit. Let's say this is B15 volts. Tapos, let's say amo ni. Okay, amo ni. Then, ari. Okay? So, let's say this is 10 ohms. This is 7 ohms. And this is the 8 ohms. So, let's say nga, nga gusto tapong tao ng current. Okay? So, let's say, gusto tapong tao ng current sa dire, sa 8 ohm resistor. Okay? So, ang himuon ta, first, to simplify, i-simplify ta ni sila nga duwa, i-represent ta siya as one resistor, kaya nakaparallel sila nga duwa. So, that would be 1 over R equivalent. So, 1 over 7 plus 1 over 8. Okay? So, solving, 1 over 7 plus 1 over 8. So, i-calculator ka lang. Okay? So, that would be 15 over 56 ohms ang 1 over R or mo. Okay? So, amo na siyang conductance. So, since 1 over R ni, gusto tang R, then we have to reciprocal. So, R is 56 over 15. Okay? So, amo na siyang guaya. So, next is i-redraw ta. So, guwa sini is are 15 volts, then 10 ohms, and are 56 over 15 ohms. Are is 10 ohms. Okay, so mas solve na ang I. So, by Ohm's law, we have voltage over resistance nga 10 plus 56 over 15. Okay, so I will be equal to, okay, so solve na siya, 15 over 10 plus 56 over 15. Okay, so decimal ta, 1.092 amperes. Okay, so 1.092 amperes siya. Okay, so taliwan. So, ang total current is 1.092 amperes siya. Okay, 1.092 amperes. So, which means, ang nagalatay sa dire-dampe, na dire-dampe, 1.092 amperes siya. Okay? So, gusto ta makita ang voltage or ang current sa 8 ohm resistor, then, okay, so this is focus na this the ring apart. Okay, so,
we have amo ni. Okay, so amo ni siya ang 1.092, amo ni siya ang 7 ohms, amo ni siya ang 8 ohms. Okay, so diri nga current ang gusto ta makita. Then by current divider rule, that would be I 8 ohms, or ang I nga are, o I na lang, is equivalent to total current multiplied by, so dire is, since sa 8 ohm resistor siya maagi, then we have 1 over 8 dire. Then dire is 1 over 8 plus 1 over 7. Okay? So, the answer will be, so calculator ta, 1.092 times 1 over 8 over, so the answer will be, hindi na lang tao, I will be 0.510 amperes. Okay, so this is the answer. Okay? So, balang ginubra ta, simplify ta siya as 1. Pag simplify ta siya as 1, isa na lang siya ka-loop. Then, we apply Ohm's law and KVL. Then, nakuha ta ang current. So, ang current nga total nga nagalatay dire, ma-divide siya sa 2. So, amo ning tsura ya. Then, after sini, malatay yung isa, malatay din isa. So, since ari nga part ang interested ta, then we will apply the current divider theorem. So, ang guaya is, amo ni. So, total current multiplied by the conductance nga kung diin galatay ang current over total nga conductance. So, ari kag ari. Okay? So, next, another example. So, let's say, amo ni bing circuit ako. Okay, then, para sa daw medyo laba-laba ni siya. Okay. So, this is 10 ohms. This is assumed 100 volts ni. This is 12 ohms. This is 15 ohms. This is 3 ohms. Kag this is 10 ohms. Okay, so let's say gusto ta makita ding current So, I sa 10 ohms. So, amo nang gusto ta makita. Okay? So, pamangkot, paano ta na siya makita? So, butangan ta ba di ano, isa ka resistor. Okay, let's say butangan ta di 5 ohms Nan, okay? So, paano na siya makita? Okay? So, one way sa akon nga solusyon will be simplify ko ni siya as, so tanan-tanan nga resistor i-try ko ni siya i-simplify. Okay? So, are ang 3 kag 10. Okay, so 3 kag 10 will be, we have, okay, so 3 kag 10 will be 1 over 3 plus 1 over 10. Since nakaparallel sila nga duha, then that would be 1 over 3 plus 1 over 10. So, we have 13 over 30. So, busilingon, ang R nila will be equal to 30 over 13 since R is 1 over R equivalent ni. Okay? So, i-redraw ko siya liwat. Okay, so R. Okay, R. So, R, isa na lang ni siya. So, ang guaya is, amo ni. So, which is the 30 over 13 ohms. This is the 15 ohms. This is the 12 ohms, the 10 ohms, the 5 ohms. And this is the 100 volts. Okay? Amo ni siya. Plus, minus. Okay? So, next is naka-series siya. Okay? So, duwa sila naka-series. 15 kag 30 over 13. So, this one
will be 15. Okay, nakaseries sila plus 30 over 13. So, we have 15 plus 30 over 13. So, we have 225 over 13. Okay, so 225 over 13. Okay, so nakaseries lang, diba? So, i-add na lang siya diretso. Okay? Two to 5 over 13. Okay? Okay, so nga rin nga part na simplified na siya. Okay, dire-dumping nga part na simplified na siya. Then, as you can see, tatlo ka resistors di okay, tatlo ka resistor are kag are nakaparallel sila since ang isa nila ka terminal naka-common and the other remaining terminal nga are kag are naka-common man. So isa man sila ka ano. So nakaparallel sila nga tatlo. So that would be ang 1 over R equivalent nilang tatlo will be are 1 over 5, okay? Plus are nga 1 over 12 plus are so 13 over 2 to 5. Okay, so naka-reciprocal siya. Okay? So add na siya. Add na siya. Okay, so 1 over 5 plus 1 over 12 plus 13 over 2 to 5. So their answer is 307 over 900 ohms. O Siemens. Okay? Therefore, ang R equivalent nila nga tatlo nga nakaparallel is 900 over 307. Okay? So, okay? So, aray sila nga tatlo ni i-combine na sa as one. So, tatlo sila nga gin-combine as one will be 900 over 307. Or di reciprocal gid reciprocal. Ay wait. Tsakto amo na siya. Okay. So, redraw ta redraw. Okay, no? So, tatlo to sila. Nakaparallel sila nga tatlo. So, amo na ni siya. Okay? 900 over 307 ohms. Nan. So, nakasimplify na siya. Okay? So, ano ni siya ang 900 over 307 ohms? So, ang are nga part, okay, are, and also this part, gin-simplify ta ni siya. So, ang pag-simplify ta sa ila tanan di nga part, so, ang ila nga equivalent is 900 over 307 ohms nga resistor. So, ang are, kagang are, wala ta na siya actually na simplify. So, sa dire, pwede na ta ka-apply Ohm's law instantly. So, we have okay, current na lang tayo. Okay, current. Okay, so let's say may current I. So, I will be voltage ng 100 volts over 10 ohms plus 900 over 307 ohms. So, I will be 100 over 10 plus 900 over 307. So, I will be 7.733 amperes. Okay? So, amo ni siyang I. Okay? So, this same I nga latay di. So, amo ni siya ang I naton dire. So, I naton nga 7.733 amperes. Okay? So, isulat ko di siya liwat. 733 amperes. Okay? So, from this nga circuit, nakuha ta ng I, nakuha ta ding I. So, next is, pwede na siya pwede na siya ma-solve ang voltage across dire. Okay? So, ang voltage across dire, so, i-rewrite ko. So, ang voltage across dire, same lang man sila nga tatlo. So, that would be, halin dire, pakadto dire, or pakadto dire, will be negative 100. So, maki-VL ta. Okay? Plus,
7.733 amperes multiplied by 10, okay, plus ang voltage across the ring, V na lang, equals 0. Solving for V, we have 100 minus 7.733 times 10. So we have the voltage across the ray and the ray and also the ray, since parallel sila, is 22.67 volts. Okay? Ilis naman ta. Kaya 22.67 volts. Okay, amo ni siya. Okay, so since nakuha ta ng voltage dire, then we will redraw this part. So, okay, 22.67 volts. So, we will redraw this part. So, since 22.67 volts ni siya, are. Okay, so are, 22.67 volts na di. This is the 15 ohm resistor. This is the 3 kag 10. Okay? So, liwat, i-simplify tani siya ang 3 kag 10. Simplify tani siya ang 3 kag 10. So, that would be 1 over 3 plus 1 over 10 equals. So, nakaparallel sila nga duwa. So, 1 over 3 plus 1 over 10. So, 13 over 30. So, kagina. So, 13 over 30. Okay? So, kagina, ano na siya mo? Amo na siya 13 over 30. So, 1 over R ni. So, ang R will be 30 over 13. Okay? Amo na siya. Okay? Then, next nga, nga kwaon, will be, actually, pwede ta ka, pwede ta ka voltage divider rule. So, the voltage divider rule, countering voltage dire. So, kapag magkuha tayo ang voltage dire, then pwede tayo makuha ang current sa dire. So, by Ohm's law. Okay? So, kung ang voltage dire, that would be 22.67 multiplied by R nga 30 over 13 over 30 over 13 plus 15. Okay? So, resistance sa babaw nga interested ka over total resistance in series. So, this will be, so medyo gamo natin nga, times 30 over 13 over 30 over 13 plus 15. So, the voltage across sa iya is 3.0226. Okay? Okay, so amo na siya. Ang voltage sa dire, volts. Which means, it is also the voltage sa dire. Okay, so are, since may voltage ka na nga 3.0226 sa dire dampe, so that would be ang I sa 10 ohms will be voltage nga 3.0226 over 10 ohms. So volts equals 0.30226 amperes. Okay, so this is now the answer. Okay, so wala na mayo gaagi ang white ang marker. Okay, so aton subong ang solusyon do medyo gamo siya. But the point is i-simplify mo lang ang circuit. Then after mo simplify, amat-amat mo liwat balik sa originalya. So gamit ka lang voltage divider rule, current divider rule.
And ano na, try to experiment different methods kay there are a lot of methods man. So in the coming nga mga ano, nga mga videos, we will have mga mas medyo advanced nga circuit analysis techniques. So mas padasigon niya naton nga circuit analysis, especially sa mga medyo complex nga circuits. So thank you for watching.